Aji, bakbakan na Aji, grabe, ganda ng labang Aji oh. Drop it. Nakagat na Aji, nakagat na Aji. What's up? Welcome back sa ating YouTube channel. Mabilisan laban lang tayo. Mas battle line. Yan. Red orange. Yellow orange ba to? Yellow orange. Laban natin sa bulik na brown. Brown. Bukulit. Yan siya na. Bukulit. Yan. Magpapahin ka na. Mabilisan lang to. Kulit eh. PM size. Brown. Bulik na brown. Red brown pala ito kasi parang red brown din siya. Magulo yung kulay nito sa pula paa niya. Yan, laban na to. Hindi na patatagalin to. Ang kulit. PM size. Sana magbigay na magandang laban. Yan na Aji. Bakbakan na Aji. Grabe. Ganda ng labang Aji oh. Tagal din ng labang Aji. Bakbakan to the max. Makbusin natin. Red brown natin. Babawi ba? Yun, bakbakan na naman. Bakbakan na naman. Pero matapang buong loob ng brown. Bulik na brown. Bigyan ng sapot. Pero sumasapot si ano. Bilotre. Grabe, binilutan no. Red orange. Gulo ng kulay nito. Red brown ba to? Red orange. Bilot siya oh. Siya na yung tumakbo eh. Mabilot pa. Yan, mabilis siyang shoutout lang. Jiging Boy. Idol Jiging Boy. Karos G-Load. Idol Gampit. Gagam Boy 124. Alger Channel. Gagam Rock. JB Dabo TV, Happy Man Forever, Edward Manga, Idol Kadagit, Idol Kabok, Spider Rider, yan. Shoutout sa inyo lahat. Manalo itong ano natin. Magulo to, red brown, red orange. Yan. Shoutout sa inyo lahat, Kaji. God bless all. And peace out.